नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाबीनाई पर सब्र का सवाब। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला फ़रमाते हैं कि जब मैं किसी अपने बंदे को इसकी दो प्यारी चीज़ों में मुब्तला कर देता हूँ और वो इस पर सब्र करता है तो मैं इन दोनों के बदले इसे जन्नत देता हूँ। सुब्हान अल्लाह। रावी कहते हैं कि इसकी दोनों प्यारी चीज़ों से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद इसकी दोनों आँखें हैं। ये बुखारी की हदीस है। अल्लाह जल्ल शानहू के इरशाद का मतलब ये है कि जिस शख्स को मैं अंधा कर देता हूँ तो इसको इसकी दोनों आँखों के बदले जन्नत देता हूँ, यानी इसे निजात पाए हुए लोगों के साथ जन्नत में दाखिल करूँगा। सुबहान अल्लाह। या ये कि इसे जन्नत में मखसूस दर्जात अता करूँगा। लिहाजा जब कोई शख्स अपनी बेनाई से महरूम हो जाए तो उसे चाहिए कि ना तो वो इसकी वजह से अपनी ज़ुबान पे शिकवा करे और ना दिल में कोई तंगी पैदा करे, बल्कि ऐसी सूरत में सब्र और शुक्र की राह पर कामज़न रहे और जाने कि अंधा होना ग़ज़ब खुदाबंदी की वजह से नहीं है, यानी अल्लाह ताला नाराज़ नहीं है, बल्कि गुनाहों से दूर होने, दर्जात के बुलंद होने और निगाह बद से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने आजमाइश में मुब्तला किया है। एक बुज़ुर्ग के बारे में मनकूल है कि जब उम्र के आखिरी हिस्से में अंधे हो गए तो फरमाया करते थे कि वो खलवत जिसे मैं तमाम उम्र चाहता था अब मैसर आई है। आँखों की बीमारी में इयादत। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी इयादत फरमाई जबकि मेरी आँखों में दर्द था। ये अहमद और अबू दाऊद की हदीस है। इस हदीस में मालूम हुआ है कि इस शख्स की इयादत करना सुन्नत है जो आँख दुखने या आँख की दूसरी बीमारी में मुब्तला हो, जबकि एक रवायत है जो जामिया सगीर में है। इसका मफ़हूम ये है कि 3 बीमारियां ऐसी हैं जिसमें बीमार की इयादत ना की जाए। एक है आंखें दुखने में, दूसरा दाढ़ दर्द में और तीसरा दुम्बल यानी फोड़े में। अब इन दोनों में तज़ाद आ गया है तो इसलिए उलमा ने उनकी ये तावील पेश की है कि इन बीमारियों में बीमार की इयादत वो लोग ना करें जिनके लिए बीमार को तकलीफ़ करना पड़े या इनका आना जाना बीमार के लिए गिरां हो, क्योंकि अगर वो लोग ऐसे बीमार की इयादत के लिए जाएंगे तो आँख दुखने या आँख की दूसरी बीमारी की शक्ल में बीमार को अपनी आँख खोलने पर मजबूर होना पड़ेगा या दाढ़ दुखने की सूरत में इसे गुफ्तगू करने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इस तरह अगर फोड़ा निकला होगा यानी दुम्बल तो इसकी वजह से इसके लिए बैठना मुश्किल हो जाएगा और जाहिर है फोड़े की वजह से इसके लिए किसी एक और ठीक जगह पर बैठना ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस होगा। हाँ, अगर ऐसे लोग इयादत के लिए जाएं जिनकी वजह से बीमार को तकलीफ़ ना करना पड़े या उनका जाना बीमार पर गिरा ना गुजरे तो इन बीमारियों में भी इयादत के लिए जाने में कोई मज़ायका नहीं। ठीक है। और इससे ये भी बात पता चलती है कि जब बहुत कोई ज़्यादा तकलीफ़ शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हो तो उसकी इयादत ना की जाए। जब थोड़ी सी उसकी तबीयत बेहतर हो जाए तो फिर वह इयादत के लिए चला जाए। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि मर्ज़ दर्द या तकलीफ़ की शिद्दत में आराम करना चाहता है, वो तो कल्फ़ुन किसी को मना तो नहीं कर सकता है, तो इसलिए हमें इस चीज़ का खुद ही ख्याल रखना चाहिए। अब एक और बात है कि ताउन ज़दा इलाके में क़याम करना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन की हकीकत दरियाफ़्त की तो आपने मुझे बताया कि वैसे तो ये अज़ाब है जिसे अल्लाह ताला जिस पर चाहे भेजता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे मोमिनीन के लिए बाइस रहमत करार दिया है जो इसमें इब्तला के वक्त सब्र करते हैं। और जिस शहर या जिस जगह ताउन हो कोई मोमिन अपने उस शहर में ठहरा रहे और सब्र करने वाला और खुदा से सवाब का तालिब रहे, यानी इस ताउन ज़दा इलाके में किसी और घर से नहीं बल्कि महज सवाब की खातिर ठहरा रहे, नीज़ ये जानता हो कि इसे कोई चीज़ यानी कोई अज़ियत नहीं पहुँचेगी मगर सिर्फ वही जो खुदा ने इसके मुकद्दर में लिख दी है और जिसे ये कहीं मुफर नहीं, तो इस मोमिन को शहीद के मानिंद सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। ये बुखारी की हदीस है। अच्छा, अब ताउन ज़दा इलाके में जाने से क्यों मना किया गया है या वहाँ पे रहने की क्या वजह है कि अगर वहाँ पर ताउन फैला हुआ है तो वहीं पे रहें और अगर आपको ताउन वाले इलाके में है तो बाहर ना निकलें। ये एक और हदीस है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताउन अज़ाब है जो बनी इसराइल की एक जमात पर भेजा गया था।
یہاں فرمایا کہ ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لہٰذا جب تم کسی علاقے کے بارے میں سنو کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جس طاعون زدہ علاقے میں تم پہلے سے موجود ہو وہاں سے نکل کر مت بھاگو۔ یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بنی اسرائیل کی جماعت سے مراد وہ جماعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا ادخلوا الباب سجداً، یعنی داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، مگر انہوں نے سرکشی اور نافرمانی کا مظاہرہ کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، یعنی پس ہم نے ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب اتارا۔ ابن مالک رحمۃ اللہ فرماتی ہیں کہ وہ آسمانی عذاب طاعون تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت اور سرکش قوم پر نازل فرمایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس عذاب اور بلا میں مبتلا ہو کر اس قوم کے 24,000 بڑے برے آنن فانن موت کے گھات اتر گئے۔ اس حدیث میں طاعون زدہ علاقے کے بارے میں 2 ہدایتیں دی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس علاقے میں طاعون پھیلا ہو تم وہاں پہلے سے موجود نہ ہو تو اب طاعون پھیلنے کی وجہ سے اس علاقے میں نہ جاؤ۔ اس سے منع اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ جس علاقے میں طاعون پھیلا ہو تم وہاں پہلے سے موجود ہو تو آپ محض طاعون پھیلنے کی وجہ سے اس علاقے سے نکل کر دوسری علاقے کی طرف مت بھاگ جاؤ، کیونکہ اس طرح کی تکلیف اور پریشانی کے خوف سے اور موت کے ڈر سے بھاگنے کا مطلب ہوگا کہ تقدیر کے لکھے ہوئے فیصلے سے فرار اختیار کرنا، جو کہ لا حاصل ہے۔ لہٰذا کسی عام وبا پھیلنے کے وقت کے بارے میں شریعت اسلامی کا یہی ضابطہ ہے کہ جس جگہ وبا پھیلی ہو وہاں جائے نہیں، اور جس جگہ پہلے سے موجود تھا وہاں وبا پھیل گئی ہو تو پھر وہاں سے بھاگے نہیں۔ جو شخص بھاگے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اور ہاں، اگر وبا کے علاوہ کوئی دوسرے موقع ہیں جہاں ہلاکت کا ظن غالب ہو تو بھاگنے کی اجازت ہے، یعنی کوئی شخص گھر میں ہو اور زلزلہ آ جائے یا گھر میں آگ لگ جائے یا اس طرح کسی ایسی دیوار کے نیچے بیٹھا ہو جس کے گرنے سے جان کا خطرہ ہو تو جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا جائز ہے۔ اب ایک اور اہم بات ہے عیادت کے لیے وضو کرنا۔ اس کے بارے میں ہماری حدیث میں کیا حکم ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا اور پھر ثواب کے ارادے سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی تو اس کو دوزخ سے 60 برس کی مسافت کے بقدر دور رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یعنی آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں، ایک سنت اوپر سے آپ وضو کر کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات اتنے بلند کر دیں گے سبحان اللہ کہ آپ کو دوزخ سے 60 برس کی مسافت کے بقدر دور کر دیں گے۔ اللہم اجعلنا فیہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے بنائے۔ اس حدیث میں سے معلوم ہوا کہ عیادت کے لیے وضو کرنا سنت ہے، اور غالباً اس کی حکمت یہ ہے، فرمایا گیا ہے عیادت عبادت ہے، اور ظاہر ہے کہ وضو سے عبادت کامل اور زیادہ افضل ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایسی حالت میں اگر دعا کی جائے تو قبول ہوگی انشاءاللہ۔ بیمار کے لیے دعائے صحت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی بیمار مسلمان کی عیادت کرتا ہے اور 7 مرتبہ یہ کہتا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یعنی میں اللہ بزرگ و برتر سے جو عرش عظیم کا مالک ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے بشرطے کہ اس کا وقت نہ آ گیا ہو، یعنی اس کا مرض لا علاج نہ ہو۔ یہ بھی ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ناگہانی آفت سے اور بیماری سے دور رکھے، صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کی نبی کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔